Kalian harus mampu menerjemahkan bahasa Inggris dengan berbagai aksen. Kayak gue waktu tinggal di Malaysia, gue naik Uber ya kan. Nominate as the invention of the century. Malaysia. With an EPI of 58.55, Malaysia. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan semangat, tetap berpikiran positif yang pastinya. Video kali ini Sari terjumpa video yang cukup menarik untuk kita bahas ya, dikarenakan kakak ini sangat berekspektasi lebih kalau pergi ke luar negara itu boleh lancar, boleh cepat fasih bahasa Inggris. Dan kali ini negara Malaysia yang dituju oleh kakak ini. Seperti apa teman-teman? Kita tengok dulu videonya sebelum kita bahas ya. Kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja kita tengoknya videonya seperti apa. Cium. Kalau kalian merasa tinggal di luar negeri bakal lancar berbahasa Inggris ya kan, kalian salah besar. Tinggal di negara mana dulu nih? Karena kalian harus mampu menerjemahkan bahasa Inggris dengan berbagai aksen. Ada aksen India, Chinese, Arab, Vietnam, Filipino, aduh macam-macam deh. Kayak gue waktu tinggal di Malaysia, gue naik Uber ya kan. Nah supirnya ini orang India. Lalu ditanyalah sama gue, how are you miss? I'm good, thank you, gitu lah gue jawab. Terus ditanya, Econ is good miss, gitu. Hah? Sorry, Econ, katanya dia. Terus, I don't know what you mean. Econ miss, Econ is still good, gitu. Terus ditunjuk-tunjuk lah kan akhirnya. This one miss, Econ. Oh ternyata maksud dia itu air conditioner AC. Disingkat, jadi Econ. Terus yang kedua, gue pernah belanja di toko Arab ya kan di sana. Terus penjualnya bilang, terus gue tanya lah kan, how much? Terus dia bilang 12. Apa lagi nih gitu kan? Gue mikir, I'm sorry, 12 katanya. 12. Aduh, gue udah kayak orang bego tuh. Terus dia bilang, 12. Mungkin dia emosi karena gue tuh nggak ngerti apa yang dia maksud. Terus dia bilang, 12 miss 12. Dikasih lah uangnya kan, 10 and 2 gitu. Terus dia bilang, oh. Terus gue bilang, 12, you mean 12, right? Yes, 2. Terus akhirnya gue bilang, okay, nice, fine, 12. Nah kok kayak gitu loh bahasa Inggrisnya, gimana lah aku mau belajar, gimana lah aku lancar berbahasa Inggris. Nah, kalimat terakhir kata kakak ini, macam manalah dia boleh berbahasa Inggris kalau macam itu. Sebenarnya apa yang diekspektasi daripada kakak ini datang ke Malaysia untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin kalau datang ke Malaysia itu Inggrisnya macam orang-orang bule, minah sale, ex-American English, macam itu. Setiap negara itu punya aksennya masing-masing. Malaysia aksennya bahasa Inggrisnya tak sama dengan Indonesia tak sama dengan Singapura tak sama dengan Filipina. Kalau di Malaysia ini ada juga Malaysian accent ataupun Malaysian English, Manglis. Contohnya air ya. Kalau di Malaysia ini water. R-nya itu kurang jelas terdengar, tapi tetap ada ya teman-teman. Ini beda lagi di Indonesia. Water ataupun water, R-nya itu sangat jelas, sangat terdengar ya. Macam sini burger, di sana burger, gitu. Lagi kalau British accent, beda lagi ya. Kalau Indian, water, gitu ya teman-teman. So beda-beda. Nah kalau kalian datang ke Malaysia untuk belajar bahasa Inggris, kena terima juga aksen Malaysianya. Sehari selalu perhatian ramai orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini mau belajar bahasa Inggris. Ada juga yang Sehari lihat salah satu YouTuber, TikToker sengaja datang ke Malaysia ini untuk
memfasihkan dia punya Inggris ya. Macam makcik, pakcik, anti, peniaga-peniaga tepi jalan itu kebanyakannya tahu dan paham berbahasa Inggris. Jadi itu kenapa pelancong-pelancong asing itu datang ke Malaysia itu sangat selesa. Sampai saya lihat pelancong-pelancong mengatakan Inggris Malaysia itu hampir semua orang boleh faham dia. So itu buat pelancong-pelancong asing selesa. Indonesia lain lagi bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Oke, nah sehari ada terjumpa salah satu video ini ada waktu lagi ada video ini, lepas sehari scroll langsung terjumpa video ini. Hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. Bloomberg calls it the Instagram park. We have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. I'm Espan now here, you understand? But in the picture with me, no problem. I'm big shot now here. Come on, on the picture every day, no problem. I'm 1 million picture, no problem. Pandai ya? I'm happy this my children. Yeah, I'm happy this my children. Ya, bagus ibu pulang dulu. Ayo, yang lain silakan bergegas. Saya ada pulang nak ya. Ayo bu, silakan. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Apa lagi? Sebentar Pak, saya buka kamusnya Pak. Sedikit sebanyak ya, problem. Kita itu ditekan kali ya, problem. Biasanya macam itu kan. So itu tadi ya teman-teman, masing-masing negara itu punya aksennya masing-masing lah ya. Tapi kalau kalian ekspektasi lebih guna British accent ataupun American accent, boleh belajar lagi ya teman-teman. Tapi yang paling Sari suka di Malaysia ini adalah pernah Sari rasakan berbicara bahasa Inggris itu, apalagi keseharian itu tak payah ada grammar yang betul-betul pun boleh. Tak apa ya, janji orang itu faham apa yang kita cakapkan, tapi ini dalam konteks seharian ya, bukan macam belajar. Kalau belajar lain lagi ya, itu juga ada diperlukan grammar conversation ya teman-teman. Sari juga merasa selesa belajar bahasa Inggris di sini. Kalau di Indonesia, ini pengalaman Sari pribadi ya, kalau kita cakap macam tersalah itu sangat-sangat takut, karena mereka akan mengejek kita kalau grammarnya tuh tak betul-betul. Padahal kita mau coba belajar kan. Kalau coba baru-baru belajar itu tak apalah salah, tapi takut diejek. Dan satu lagi, kalau kita try to speak English, cakap bahasa Inggris apalagi dicampur-campur, karena kita masih dalam belajar ini ya, mereka ada juga nanti ada yang mengejek sok Inggris, sok ke barat-baratan, sok ke bule-bulean. Padahal tak apapun bahasa Inggrismu, katanya gitu. Padahal kita gimana lah orang belajar ya, mesti ada kesalahannya ya kan teman-teman. Tapi kalau di Malaysia ini Inggrisnya itu pun lain ya. Contohnya, saya sudah makan. Simple saja, I eat already. Pakai already saja. Got it already, got it already. Itu yang Sari suka. Dan mulai belajar bahasa Inggris, walaupun saya tak pandai bahasa Inggris sangat ya. Faham itu boleh lah. Di Indonesia dulu Sari itu ada sekolah juga. Sekolah kita ada belajar bahasa Inggris. Dan juga Sari dituisenkan juga. Tapi karena kurangnya conversation, percakapan dalam kehidupan sehari-hari, jadi itu semua hilang. Karena di dalam kelas hanya belajar grammar,
tapi di kehidupan nyata kita tak gunakan bahasa Inggris itu, kan mengakibatkan lupa dengan sendirinya. Nah, satu lagi Sari terjumpa salah satu video. Ini adalah top country yang pandai bahasa Inggris di Asia. Kira-kira Malaysia, Indonesia di urutan keberapa ya? Jom kita tengok sama-sama. 8 countries in Asia today, according to the United Nations. 36 countries out of the 48 Asian countries have the highest English proficiency. Okay. In this video, we will be counting down from the top 10 countries with the highest English proficiency in Asia. 10. Vietnam. Vietnam. Proficiency in Vietnam has dropped to low with a score of 51.57 on the EF English Proficiency Index, EPI. Okay. This is the first time Vietnam has been listed in the low proficiency category since 2015. In Vietnam, English is a compulsory subject from 3rd grade onwards. Students in public schools are mostly taught using traditional methods of grammar exercises and vocabulary cramming. Okay. Number 9. Macau. According to the Macau Post Daily, the level of English proficiency in Macau is moderate. With the Proficiency Sekarang bahasa Environmental Inggris Performance memang Index penting score ya, of kan? 53.34, Macau is ranked 9th in Asia. Cantonese is the universally spoken language in Macau. And most of the schools in Macau are private or subsidized schools. Okay. However, the majority of the schools in Macau are grammar schools, which offer language learning and other subjects to the students. Number Dari 8. kecil lagi ya. China. China. Chinese English proficiency has improved in the past year. It has reached a moderate level relative to other non-English speaking countries. Sekarang sudah China mulai ya, scored China terbuka. 53.44 out of 100 points this year, 1.5 points more than last year. This year's report was based on the EF Standard English test results of more than 2.3 million adults from 100 countries. China's education model is heavily exam-oriented. For the language study, it always shows that the Chinese candidates are very good at reading and listening, including grammar tests. Wow, pandai juga Number grammar 7. ya. Taiwan. Wow. Taiwan had an average score of 54.18, placing its English proficiency level in a fair category as compared to other Asian countries. Not many people speak English in Taiwan overall, Okay. but the Bukan capital semua juga. Taipei has a greater number of English speakers than elsewhere in the country. In Taiwan, English is compulsory in every student's curriculum once they enter elementary school and also featured on Taiwan's education exams. The Taiwanese Ministry of Education has been planning to make English an official language of the country. Number 6. Okay. South Korea. South Korea. South Koreans speak English at a moderate level, with an overall English proficiency score of 55.04. Bagus juga ya Many Inggris di sana. Koreans speak English or have taken English lessons in school. Iya. Standard Korean is the language used by almost all 50 million citizens of South Korea. Most people below 40 years of age use English, which means over 58% of Koreans speak English frequently. Number Okay. 5. India. India has ya, an tahu juga environmental nih. performance index score of 55.49, which Tapi is rated accent moderate. India beda By dikit ya gender, Indian Inggrisnya. women were found to have a distinct edge over their male counterparts when it comes to English proficiency. Indians believe that in a volatile global economy, English proficiency is one of the few skills with proven ability to generate opportunities and strengthen employability. India stood in see. 5th place and beat the average score of most Asia countries. India's Wow. neighbors such as Sri Lanka and Sri Lanka, Pakistan are Pakistan. placed at low to very low proficiency bands. Number 4. Hong Kong. Oh, Hong Kong was ranked Chong 4th Mei with ya. an EPI of 55.63. By gender, women in Hong Kong were found to have a higher level of English proficiency. By region, the Kowloon district recorded the highest EPI score, followed by Hong Kong Island and New Territories. Number 3. Malaysia. With an Oh, EPI Malaysia. of 58.55, Malaysia Memang, came in ini 3rd saya among pun the tahu. Asian nations in the report. By gender, see. Malaysian men have a notably higher level of English proficiency than Malaysian women. Oh, On the whole, this is the true? country was ranked 22nd globally, falling by 4 Wow, places from great. 2018, where it was ranked 22nd. Number Oh, 2. The hebatnya. Philippines.
Yes, Coming in Filipino. second in Asia is the Philippines, with an EPI of 60.14. Similar Wow. to Singapore, men recorded a slightly higher EPI score than their females. Overall, the Philippines was ranked 20th globally, slipped by 6 Oh. places compared with 2018 where it was ranked 14th. Number Oke, 1, Filipina juga ya. Singapore. Singapore has come Rata-rata out orangnya tops in terms of English speak language proficiency. English. With an EPI score of 66.82, Singapore also ranked 5th among non-native English-speaking countries globally. The country was also the only Asian nation deemed to have very high proficiency in English. By gender, Singaporean men have a slight edge over their female counterparts. The men received an EPI score of 67.06, while the women scored 66.5. This report also uncovered differences in hampir English semuanya ya, proficiency at work, orang tahu bahasa according to Inggris. industry, job function, and seniority. The industries with the highest English proficiency were pharmaceuticals, banking and finance, and information technology. By job function, I it comes as no see, wow. surprise that the legal function tops the list, followed by finance. The human resources function came in 8th. By seniority, managers in Asia were found to be more proficient as compared to the executives and the entry-level staff. Bahasa Inggris sekarang ini sudah bahasa internasional, jadi kita harus juga paham ya, bukan berarti kita melupakan bahasa negara kita karena belajar bahasa asing gitu ya. Di Malaysia ini orang-orangnya yang saya lihat kebanyakan itu boleh lebih dari 2 bahasa. Selain Inggris, bahasa asal juga suka belajar banyak bahasa. Ada salahnya kita belajar bahasa daripada negara lain, apalagi terutamanya bahasa Inggris. Sebenarnya banyak sekali kegunaan kita boleh belajar bahasa asing. Untuk kerja, mesti yang lebih diterima kalau bahasa Inggris lah ya, yang paling kita tahu bahasa internasional itu mesti ada nilai plusnya orang menerima kita bekerja. Nah, dan kita kalau tahu itu gajinya itu boleh juga tinggi ya teman-teman, kita minta, dan masih banyak kelebihan lainnya. Oke, so teman-teman segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau Sari ada salah kata, kalian juga boleh perbetulkan, jangan dibully ya. Sari juga suka belajar, baiki tiap harinya supaya jadi lebih baik lagi ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you again for watching. See you on my next video. Bye.